ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପାଠ 6 ଯୋଡ଼ ଓ ବେଯୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର ଗଣି କୋଠରୀରେ ଲେଖ ଓ ତାହା ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏହା ଯୁଗ୍ମ କି ଅଯୁଗ୍ମ ଲେଖିବା। ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିକି ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନେବା, ତାପରେ ये ଯୁଗ୍ମ କି ଅଯୁଗ୍ମ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନେବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥିବ ତାହାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହା କୁହାଯାଏ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 1, 3, 5, 7, 9 ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥିବ ତାହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 1, 3, 5, 7, 9 ଥିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗଣିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୋଠରୀରେ ସହଜ ହବ। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସହଜରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି କେତୋଟି ସେଓ ଦେଇଛି? ନା 4ଟି ସେଓ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆମେ 4 ଲେଖିନେଲେ ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୁଗ୍ମ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେହେତୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କି ଅଛି? 4 ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି କେତୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଅଛି? ନା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ଟା 12ଟା ଅଛି। 12ର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 2 ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକକ ଘରେ 2 ଥିଲେ ଏ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ନେବ। ତାପରେ ଏଠି କେତେଟା ଘଣ୍ଟା ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ଟା। ଏଠି ଆମେ 7 ଲେଖି ନେବା। 7 ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 1, 3, 5, 7, 9 7 ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ତମେ ଅଯୁଗ୍ମ ଲେଖି ନେବ। এইটা ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିଦବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମକୁ এই ଗଣିତ ଗୁଡାକ କରିବାକୁ ସହଜ ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଏଠି କେତେଟା ପାରା ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ଟା। ଏଠି 8 ଲେଖି ନେବ। 8 ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? କହିଲେ ଦେଖି, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି 8 ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେହେତୁ ଏକକ ଘରେ 8 ଅଛି ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ନା 1, 2, 3, 4, 5ଟା। ଏଠି ଲେଖି ନେବ 5। 5 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ କି ଅଛି? 5 ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଏଠି କେତୋଟି ବଲ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ? 1, 2, 3ଟା। 3 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? 3 ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ନା 3 ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଲେଖି ନେବ ପିଲାମାନେ ତମେ ତମ ବହିରେ। ଏଠି କେତେଟି ଫୁଲ ଅଛି? ନା 2ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ଏଠି 2 ଲେଖି ନେବ। 2 ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? 2 ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି 2 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ଲେଖି ନେବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ এই ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ତମ ମାନେ ନୋଟରେ ଲେଖି ନେବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମକୁ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲାଅ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ନୋଟରେ ଲେଖିଥିଲି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ? ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି 6 ଅଛି। 6 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି 56 ଅଛି, ଏ ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 108 ଯେହେତୁ ଆର ଏକକ ଘରେ 8 ଅଛି, ଏ ବି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 14 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 54 ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 34 ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 524 ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 30 ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 104 ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 208 ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 750 ବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 404 ବି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 576 ବି ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 52 ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 228 ଯେହେତୁ ଆର ଏକକ ଘରେ 8 ଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 438 ୟାର ଏକକ ଘରେ 8 ଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା।
ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡୁଆ ବୁଲେଇ ନେଇଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ, ତମମାନେ ତମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡୁଆ ବୁଲେଇ ନେବ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଣ୍ଡୁଆ ବୁଲାଅ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 1, 3, 5, 7 ନଥିବ ତାହାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହିବା? ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିବା। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି 7 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? ଯେହେତୁ ଏହାର ଏକକ ଘରେ 7 ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 47 ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ଯାହାର ଏକକ ଘରେ କଣ 7 ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି 407 ଏ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି 85 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି 145 ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଏକକ ଘରେ 351 ଏଠି ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 43 ଗୋଟେ କଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 79 ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 105 ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆର ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି। 215 ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆର ବି ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି। 619 ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 281 ଏଠି ଅଛି 81 ବି ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆର ଏକକ ଘରେ କଣ 1 ଅଛି। 263 ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ନା 3 ଅଛି। 625 ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି। ଏଠି 647 ଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। यार जेहेतु एकक घरे केते अछि 7 अछि। पिलामाने एहिपरि भाबरे तम बहिरे तमे मुंडुआ बुलेई नब। एबे बुझिएला कि नाही जुग्म संख्या काहाकू कुआ जाय अजुग्म संख्या काहाकू कुआ जाय। तमाने मने रखिबो जेउ संख्यार एकक घरे 0 2 4 6 8 थिबो ताकू आमे जुग्म संख्या कहिबा। जेउ संख्यार एकक घरे कोन ना 1 3 5 7 9 थिबो ताकू कोउ संख्या कहिबा ना अजुग्म संख्या कहिबा। पिला माने एई दुटा तमे मने रखिबो जहा फल रे तुमको जुग्म अजुग्म संख्या जानिबा पई सहज हबो। एठी पिला माने 23 गोटे मध्ये अजुग्म संख्या भूल रहि जाईची। 23 को मध्ये मुंडरा बुलेई नबो तम माने। पिला माने 4 नंबर क्वेश्चन देइची कोन देखिबा ना जुग्म सह जुग्म अजुग्म संख्या को क्रमन्वय रे जोड़ी चित्र कर। एटी जुग्म सह जुग्म संख्या को जोड़िबा अजुग्म सहित अजुग्म संख्या को जोड़िबा। देखिबा एठी हमें केउ चित्र पाइबा। फर्स्ट हमें 2 रु स्टार्ट करिबा सान संख्या 2 गोटे केउ संख्या जुग्म संख्या आमे प्रथमे कोन जुग्म को जुग्म जोड़ी देखिबा केउ चित्र मिलिबो। तापर 6 अछि 6 गोटे जुग्म संख्या 8 गोटे जुग्म संख्या तापर 10 भी गोटे जुग्म संख्या। ए परि भाबरे आमे जुग्म को जुग्म जोड़ी नेबा। तापर 16 अछि तापर 18 भी गोटे जुग्म संख्या 20 भी गोटे जुग्म संख्या तापर 22 भी गोटे जुग्म संख्या तापर 24 अछि से भी गोटे जुग्म 26 भी अछि से भी गोटे जुग्म संख्या 28 अछि से भी गोटे जुग्म संख्या 30 भी गोटे जुग्म संख्या 32 गोटे जुग्म संख्या 34 भी गोटे जुग्म संख्या 38 भी गोटे जुग्म संख्या 40 ए भी गोटे जुग्म संख्या 42 44 ए भी सब गोटे गोटे कोन एकक घरे जेहेतु 2 4 अछि ए भी जुग्म संख्या। तापर 46 अछि ए भी गोटे जुग्म संख्या 48 भी गोटे जुग्म संख्या 50 एठी अछि यार एक घरे 0 अछि ए भी गोटे जुग्म संख्या 52 यार एक घरे 2 अछि ए भी गोटे जुग्म संख्या 54 भी गोटे जुग्म संख्या जेहेतु यार एक घरे केते अछि ना 4 अछि 56 भी गोटे जुग्म संख्या। देखो पिला माने आमे जुग्म को जुग्म जोड़ी कोन पाइले ना गोटे चढ़ेइटिए पाइले। तापर अजुग्म को अजुग्म जोड़ीबा 101 एठी अछि ए गोटे अजुग्म संख्या 99 गोटे अजुग्म संख्या 97 गोटे अजुग्म 95 भी गोटे अजुग्म। ए परि भाबरे आमे कोन अजुग्म को अजुग्म जोड़ी नबा। 89 ए गोटे अजुग्म एठी 87 अछि ए गोटे अजुग्म जेहेतु आरे एकक घरे 7 अछि 95 ए भी गोटे अजुग्म 85 अछि एठी ये भी गोटे अजुग्म संख्या अरे एकक घरे 5 अछि। एठी हमें अजुग्म को अजुग्म जोड़ी नेबा पिला माने तमे माने लक्ष्य करिबा एकक घरे कोन अछि ए परि भाबरे हमें जोड़ी नेबा। एठी 49 अछि ए भी गोटे अजुग्म संख्या जेहेतु आर एकक घरे 9 अछि। एठी 47 से भी गोटे अजुग्म संख्या जेहेतु आर एकक घरे 7 अछि। पिला माने सबले लक्ष्य करिबो एकक घरे कोन अछि सेही परि भाबरे तमे जुग्म अजुग्म जानिबो। पिला माने लक्ष्य करो एठी हमें जुग्म को जुग्म जोड़ी आमे गोटे चढ़ेइटिए पाइले अजुग्म को अजुग्म जोड़ी आमे कोन पाइले ना गोटे माछटिए पाइले। एही परि भाबरे तमे तम बहिरे गार टाड़ी नेबो। पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन देइछि
5 नंबर कह देखिए 25 रु अति कम रे डैश वियोग कले जुग्म संख्याटी हेब। अच्छा कहल पिला माने 25 गोटे जुग्म ना अजुग्म संख्या 25 मु कहितली जो संख्यार एकक घरे 1 3 5 7 9 थिबो ताहाकू अजुग्म संख्या कुहा जाए। अरे एकक घरे जेहेतु 5 अछि 25 गोटे जुग्म ना अजुग्म संख्या 25 गोटे अजुग्म संख्या से कहिछि 25 रु अति कम रे डैश वियोग कले जुग्म संख्याटी हेब। देख पिला माने तमे एठी लक्ष्य कर 25 आमे एठी लेखि नेले 25 रो पूर्ववर्ती संख्या केते पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या तुमको नेक्स्ट वीडियो रे कहितली तमे जाई कि जदी न देखिछ देखि नबो। 25 रो पूर्ववर्ती संख्या 24 एठी 25 रु आमे कोन कले 24 पाइबा 24 गोटे कोन जुग्म संख्या जेहेतु आरो एकक घरे 4 अछि मु कहितली जे संख्या रे एकक घरे 0 2 4 6 8 थिबो ताहाकू जुग्म संख्या कुआ जाए। से कहिछि 25 रु अति कम रे केते वियोग कले जुग्म संख्याटी हेब। 24 गोटे जुग्म संख्या 25 गोटे अजुग्म संख्या 25 रु केते वियोग कले 24 हबो एठी 25 रु 1 वियोग कले एठी 24 हबो। एठी लेखि नबो तम माने 25 रु अति कम रे 1 वियोग कले जुग्म संख्याटी हेब। पिला माने तम माने मन रखिबो प्रत्येक अजुग्म संख्या रे 1 वियोग कले आमे कोन जुग्म संख्याटी पाइबा। एठी जदी 25 न थाई कि एठी जदी 23 थांता 23 रा पूर्ववर्ती संख्या केते 22 23 रु आमे कोन कले 22 पाइबा ना 1 वियोग कले आमे 22 पाइबा। 22 गोटे केउ संख्या ना जुग्म ना अजुग्म संख्या 22 गोटे जुग्म संख्या। पिला माने तम माने मन रखिबो प्रत्येक अजुग्म संख्या रु 1 वियोग कले आमे गोटे जुग्म संख्या पाई थाउ। पिला माने ख नंबर क्वेश्चन देछि 9 रे अति कम रे डैश जोग कले अजुग्म संख्याटी हेब। एठी आमे 9 लिखि देले 9 रो केतरा संख्या परे गोटे अजुग्म संख्या आसीबा 9 परे 10 10 परे 11 11 गोटे अजुग्म संख्या 9 रो केतरा संख्या परे गोटे अजुग्म संख्या अछि ना 1 2 9 रो दुईटा संख्या परे गोटे अजुग्म संख्या अछि 9 रे आमे कोन कले गोटे अजुग्म संख्या पाइबा ना 9 मिश्रण 2 9 2 केते 11 11 गोटे अजुग्म संख्या से कहिछि 9 रे अति कम रे डैश जोग कले अजुग्म संख्याटी हेब। एठी 2 जोग कले एठी लेखि नबो तम माने 9 रे अति कम रे 2 जोग कले अजुग्म संख्याटी हेब। पिला माने 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा एठी कोन देछि एही टेबुल रो अंक नै संख्या तयारी करी तळे लेख। संख्या गुडी को 2 अंक विशिष्ट बा 3 अंक विशिष्ट होई पारे। जुग्म संख्या गुडी को मुंडुआ बुलाओ देख किए केते अधिक जुग्म संख्या पाई पारुछि। पिला माने ए टेबुल आमे देखि तमे देखि पारुछ आकु नै कि कोन करिबा 2 अंक 3 अंक विशिष्ट कोन संख्या आमे लेखिबा एठी ता भितरु किए जुग्म संख्या से गुडी को मुंडुआ बुलेबा। पिला माने लेखिबा एठी 82 लेखि दबा तापरे 23 हबो एठी 23 भी लेखि नबा 504 हबो एठी 504 भी लेखि नबा तापरे खाली 54 भी हबो लेखि नबा तापरे केते हबो एठी 67 भी हबो तापरे 679 तापरे केते हबो 528 तापरे केते 642 तापरे केते 985 तापरे 823 पिला माने से कहिछि जुग्म संख्या गुडी करे गोल बुलाओ। जुग्म संख्या पिला माने तमे नोट रे कले आउरी बहुत गुडीए 2 अंक 3 अंक विशिष्ट संख्या हमें पाइबा जेहेतु एठी कम जगह अछि म एति कि लेखि नै छी तमे माने नोट रे बहुत संख्या गुडी को लेखिबो जुग्म अजुग्म संख्या गुडी को मु कहितली एक घरे 2 0 2 4 6 8 थिले आमे ताकू केउ संख्या कहिताउ ना जुग्म संख्या कहिताउ। एठी एक घरे 2 अछि गोटे जुग्म संख्या रे आमे मुंडुआ बुलै नबा एठी 3 अछि एटा गोटे अजुग्म संख्या एक घरे आर 3 अछि 504 आर एक घरे 4 अछि ए गोटे जुग्म संख्या आर एक घरे केते अछि 4 अछि 54 गोटे जुग्म संख्या ये 67 अछि एक घरे आर केते अछि ना 7 अछि ए गोटे अजुग्म संख्या 679 ए भी गोटे अजुग्म संख्या 528 ए गोटे जुग्म संख्या 642 ए गोटे जुग्म संख्या 985 ए गोटे अजुग्म संख्या 823 ए भी गोटे अजुग्म संख्या से कहिछि जुग्म संख्या रे खाली मुंडुआ बुलिया पई त माने एई परि भाबरे मुंडुआ बुलै नबो नोट रे आउर मध्य संख्या बाहरिबो तमे बाहर करिकि लेखि नबो।
पिला माने 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन देछि ना त्रिभुज मध्य अजुग्म संख्या ओ एटा केउ चित्र देछि ना वर्ग चित्र मध्य जुग्म संख्या लेखा जीव एटी त्रिभुज मध्य आमे कोन करबा ना अजुग्म संख्या लेखिबा एटी वर्ग चित्र मध्य जुग्म संख्या लेखिबा जार जोगफल केते हबो ना 18 हेबो एटी मु पिला माने 3 लेखि नेछि 3 गोटे अजुग्म संख्या तापरे एटी कोन 6 लेखि नेछि 6 3 9 एटी 6 गोटे जुग्म संख्या जेहेतु वर्ग चित्र मध्य कहिछि जुग्म संख्या लेखिया पई 6 गोटे जुग्म संख्या मु लेखिछि 6 3 9 9 रे आउ केते अजुग्म संख्या मिसेले 18 हबो 9 रे आउ 9 मिसेले 18 हबो सेही परि पिला माने तम माने अजुग्म संख्या मनरु भाबी कि नेबो अजुग्म संख्या आउ केते 7 नबो तापरे मिश्रण चिन्ह देई दबो आउ केते जुग्म संख्या नबो हां केते फेर गोटे मनरु गोटे जुग्म संख्या नियो 6 नेलो 7 6 13 हला 13 रे पुणी केते अजुग्म संख्या मिसेइले पुणी 18 हबो 7 6 13 5 पुणी मिसेबा हमें 5 गोटे अजुग्म संख्या मिसेइले केते हबो 18 हबो पिला माने एई परि भाबरे तम माने कोन तम नोट रे मनरु भाबी की संख्या नबो जुग्म अजुग्म संख्या नबो जहार जोगफल 18 हेबो पिला माने तमान को जदी एई वीडियोटी भल लागि थाए लाइक करिवो तम सांग मानक सहित शेयर करिवो आउ सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी।